gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Biasanya, welcome back to LP3I Depok. Biasanya teman-teman ditemenin sama Rival atau Fadil ya. But today will be different because I will be the host of you of this podcast. Udah tahu belum siapa bintang tamunya? Coba deh ditebak dulu. Okay. She's a woman, of course. She's my student. For me, she's a very special student because she's a very multi-talented student actually. Jadi dia tuh akuntingnya jago, bahasa Inggrisnya jago, artnya juga jago. Pokoknya it's like the whole package deh sebagai seorang perempuan ya. Jadi laki-laki please stay tuned. Oh salah. Oke, langsung saja. Please welcome Nina. Okay, Nina, please introduce yourself, please. Yes. Hello guys, hello LP3 gangs. I'm Nina Zarutinda. You can call me Nina. I'm a sophomore of LP3I. I'm majoring in computer accounting. Okay, thank you so much Nina for coming. Okay, jadi dia memang sibuk banget, makanya saya harus berterima kasih. I have to say thank you to her ya, because she is a very busy student. Biasalah kalau anak pintar, anak yang berprestasi, multi talented, pasti kayak kita tuh dosen-dosen, gue dulu pakai gitu, memperebutkan ya, diperebutkan. Okay, well actually apa sih kesibukannya nih selain kuliah, of course ya. Ujian kan udah selesai ya. Ujian, I've done it today. Yeah, just finished today. Okay, and then selain kuliah, karena sekarang saya juga di rumah aja kan, pastinya ngebantuin bunda saya. Okay. Ya gitu deh ya, udah pinter gitu ya, taat lagi berbakti sama orang tua. Oke. Tapi Miss Cici tuh pengen tahu banget, I'm really wondering about your English gitu. Kamu kan jurusan accounting gitu ya. Kalau misalkan Miss Cici bisa bahasa Inggris wajar lah, karena memang kuliahnya, kerjanya tuh berkaitan dengan bahasa Inggris. Tapi how about you? You are accounting student but your English is very good gitu. How come? I enjoy English since I was young, since I was kids. So saya tuh ngerasa, basic saya di sini nih. Walaupun saya akuntansi, saya juga ngerasa, gue punya basic di sini yang harus gue kembangin gitu. Ya, kayaknya ada gitu ya. Itu tuh berawal dari when I was second grade. Junior high school. Second grade of junior high school. I had an English teacher who made me like, she is so great, she is so good, so I want to be like her. Mulai dari situ saya tuh kayak mempelajari apa yang harus saya pelajarin, apa yang saya dapat tuh saya kembangin lagi. Pokoknya saya pelajarin. Okay, how did the way at the first time you learn English? I learned by myself. I didn't took any English course. You didn't take it. I didn't. That's very awesome. For example, when I hear songs, Western songs, saya tuh nggak nyoba langsung lihat liriknya, tapi coba listening. Okay. So you listen without the lyric, right? So I write the lyrics. Kalau misalkan udah dapet nih apa yang saya dengar sudah saya tulis, baru saya samain sama lirik yang benernya gitu. Okay. Itu bisa jadi pembelajaran ya, salah satu ide tuh untuk belajar bahasa Inggris seperti Nina. Kalau nggak dipraktekkan cuma teori doang ya lama bisanya dibandingkan dengan yang langsung praktek. Nah di LP3 ini 70% teman-teman akan diajarkan untuk praktek langsung gitu ya. Oke. Kemudian kerjaan apa sih? Katanya lagi ngelamar kerja. What is your dream job actually? My dream job kantoran sebenarnya. Kantoran ya. Sebenarnya saya juga pengen bikin bisnis gitu, tapi ngerasa mental belum cukup di bisnis, so I choose to be officer first. Okay. May I know what business do you want to run? And to fashion. Clothing? Yes, clothing. Okay. You want to design it or you want to only sell it or how? If I can design it, so I choose design. Okay. What kind of clothes do you think that you want to sell? You want to design?
As you see, saya kan agak gede gini ya badannya, dan itu tuh ngerasa susah banget buat nyari baju. So I want to make clothing that everyone can wear, everyone can use Custom, it. right? Yes, custom, right? Oh, okay. Just like that. Okay, I wish you like on it. Okay. Terus kalau you said that you want to be an employee at the company. Okay, do you have any dream company in Indonesia maybe? For now, belum kepikiran sih Miss di mana ya. Tapi Belum lagi kepikiran. nyoba-nyoba masukin di beberapa tempat. Okay, what position do you think that you want to apply? Karena saya ngerasa juga masih tingkat 2 gitu kan, semester baru mau semester 4. I think it's okay to be staff first. Karena lama kelamaan, insya Allah kalau misalkan kita kompeten, kalau misalkan kita bisa melewati itu semua, bisa naik-naik Be jenjang promoted, ya. right? Yeah, you will have the promotion. Ya, ya. Tapi Mas Eci sarankan ya, Nina tuh karena jago bahasa Inggrisnya juga, gitu, orangnya juga easy going. Jadi semoga bisa international company gitu ya. Terus jadi international company itu misalkan dia dari negara mana, nah biasanya ya umumnya nih yang di Indonesia, kalau dia jago bahasa Inggrisnya, dia tuh bakal dikirim ke kantor pusat gitu. At least 1 tahun 2 tahun itu udah banyak yang berpengalaman seperti itu. Jadi I hope you have the opportunity, you will have it. Okay. Tapi kalau misalkan keluar negeri nih, Nina tuh pengennya kemana sih? Negara apa sih? I don't have any specific one, but I really into K-pop. K-pop. Yes, K-pop. Korea. Korea. I think I chose Korea, but I have to study Korean first, right? Yeah. Because in 2014 I've been to Korea. Actually, Korea never in my list of traveling. But I have something like prize, and then I have to go to Korea. Dan di sana tuh bener-bener yang kayak blank banget, tau gak sih? Kayak gini loh. Misalkan saya ke negara mana, saya tuh percaya diri lah gitu karena mereka pada bisa gitu bahasa Inggris. Cuma kalau di sana tuh memang agak susah gitu, Nina. Itu saya rasakan banget gitu misalnya. Jadi kayak kalau gue diturunin nih di bis nih, aduh kayaknya gue nggak bisa kemana-mana gitu karena baca pelangnya bahasa Korea. Terus orang-orang Koreanya juga kayaknya not really into English. Mereka ngerti tapi susah balikinnya gitu. Ya mungkin kalau kamu ke sana kamu harus punya basic Korea juga. So far udah punya basic Korea? Nggak tahu sih ini basic apa enggak, tapi kalau untuk tulisannya, Hangulnya bisa baca, Bisa baca? Yes, bisa baca. Ya mungkin if I feel kalau saya ngerasa Inggrisnya udah bagus, mungkin I will learn Korean. Oke, iya. Berarti kalau orang ngomong bahasa Korea, ini juga ngerti? Gak terlalu sih, Miss. Gak terlalu, Tapi belum ya? tahu apa yang mereka omongin. Intinya. Iya, tahu apa yang mereka omongin, tapi saya nggak tahu harus jawab apa. Ya. Oke. Terus kalau Nina, do you join some activity at LP3 Depok? I join LIC, I join art. What is LIC? LIC, it's UKM, akuntansi, UKM tentang akuntansi. Oh, oke. Jadi kan join. Oke. Art. Art juga ikutan? Oke. Kenapa? Why do you join art? Karena saya rasa I can play guitar. You can play guitar? Yeah, I can play guitar. Even though walaupun gak bagus banget, tapi saya basicnya punya di gitar. Bisa nyanyi pakai gitar lah ya. Nyanyinya sih enggak, tapi main gitar kan bisa aja. Karena saya ngerasa juga saya tuh pede di situ, so I choose art. Daripada nggak ikut apa-apa gitu kan, mikirnya sayang juga nggak udah disediain UKM tapi yang nggak diikutin. So I choose art. Oke, now banyak banget nih yang ngomong gitu sama Miss Eci, Miss, aduh kapan sih offline belajarnya, kapan sih kita bisa balik belajar di kelas, kan kayak gitu ya. Tapi ya because there is a pandemic and there is the rules from the government, we cannot run the class offline gitu kan, masih online. Menurut Nina sendiri gimana nih? What do you think about studying online? Online itu pasti banyak problem kan. There's a lot of problems. Kayak for example, sinyal, mungkin ada yang lagi zoom tiba-tiba kameranya nggak nyala, off ya. Oke. Ada
emang dari sebelum-sebelumnya yang udah dilakuin pasti ada banyak kendala, misalkan dari sinyal kan kayak yang tadi. Sebenarnya kalau menurut Nina lebih enakan offline sih ya. Offline ya, sama Karena ya, saya. ketemu langsung, jadi tuh tektoknya tuh berasa gitu, Miss. Oh, oke. Jadi itu easier, I think, online, but because of the pandemic, I think offline Better. better. Oke, online is better, right? Oke. Oke, mata kuliah apa sih yang paling susah nih untuk online gitu? Dari keseluruhan Di keseluruhan, of course, pelajaran dari jurusan itu sendiri ya, karena kan kalau akuntansi ya kita harus ngelihat langsung apa yang dipelajarin. Kalau misalnya through screen, kayak susah banget gitu buat dipelajarin. Oke. Udah gitu, nggak bisa tektoknya gitu loh. Mungkin dosennya kecepatan ngomongnya, kita Yeah. jadi ketinggalan. Itu termasuk problem. Oke, sekarang kita coba ngomongin tentang apa ya, kampus kita nih gitu. Menurut Nina, gedung kita tuh udah standar atau belum sih untuk sebuah perguruan tinggi? Udah sih ya, udah termasuk standar, udah instruksinya bagus, ada proyektor, ada papan tulis yang bagus juga. Bagus sih overall. Oke. Paling suka nih kalau di kampus, Nina paling suka di ruangan yang mana? Di tempat yang mana? Karena dari awal tuh kelas saya, KA223 tuh di tempatnya di Washington. So I think Washington the best place. Why? Best class. Why do you think it is the best? I don't know, I don't have any reason, but I feel like di situ tuh enak gitu, Miss. Mungkin karena saking lamanya di situ kan, udah hampir 2 tingkat ini di situ. Jadi ngasihnya kalau misalkan dipindahin ke kelas lain kayak ngerasa ada yang beda gitu, feel-nya beda. Oke, karena gini ya teman-teman, kata orang-orang yang pernah ke LP3 di sini, LP3 di sana, LP3 di sini, di Ciledug tuh kayak bersih, terus bangunannya bagus gitu ya di LP3 di Depok tuh gitu. Nah, makanya pernah ngomong, ih Mas Ece enak ya, ini LP3 Depok tuh bersih banget, ruangannya gini gitu. Itu yang saya dengar langsung dari yang pernah mengunjungi gitu. But actually, I have a question that you are from vocational school and then vocational college gitu ya, sama-sama accounting. Apa ya, gimana sih menurut Nina nih pelajaran yang ada di LP3 Depok ini kan banyaknya kan praktek ya, rather than teori gitu. Untuk materinya tuh gimana, terus udah bisa belum sih jadi bekal Nina untuk kerja gitu. Terus dosen-dosen yang ngajarnya juga menurut Nina tuh gimana, udah bisa belum untuk membekali Nina nih untuk terjun ke dunia kerja? Menurut Nina udah sih, Miss, kan karena emang di sini tuh disediainnya juga dosen-dosen yang udah prakteknya kan. Betul. Emang udah apa maksudnya khusus gitu loh, emang di pelajaran itu gitu. Ya sama kuliah di sini tentunya pasti dapet lah bekal sini pasti, dari dosennya enak ngejelasinnya, bisa ngejelasin dengan luas gitu, enak. Dan kalau ditanya tentang udah dapat bekal ilmu belum sih dari sini, jawabnya pasti udah ya. Oke, memang ya gitu, dosen-dosen yang sudah mengajar di sini pun udah tahu gitu ya, bahwa kita nih vokasi, kita itu menerapkan praktek. Jadi pasti kayak ngasih tugas-tugasnya tuh bukan teori lagi jawab pertanyaan ini, tapi langsung ayo bikin ini, ayo langsung praktek kayak gitu ya. Semoga bisa jadi bekal ya segera untuk kerja. Any more question actually from the others? Any more question? You know? Actually, that's enough. Everyone, if you have something to ask to Nina, you can leave or drop your question in the comment box, in the chat box. Thank you so much, Nina, for coming. Stay Thank you safe. for having me. Of course. It's really delightful for us to have you here as a multi-talented student. Thank you so much, everyone. See you next time in LP3I Depok Podcast with me, Desi Anggraini or Miss Eci and Nina. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.